Hey everyone, sanam ko johar inyang ar metang mini blog re to nyel disu epya inyang jawai metang KTM ate ondong kanai jaha baire re tingu kanai ar nonde to choto mana KTM re dek kate ready nai to ale KTM re dek kate soja atu khoi ondong kanale to agate salak kana pe dekhi okoy okoy le dare gya pe ar inho kate KTM re dur kate post mara kini ar hoy torong ale mane high road te KTM te salak kanale और nyel nyel te आलिया गंतव्य जहाँ जायगा रे आले हेरिया कथा था कना तो ओंडे हेज नालिंग तो ओंडे हे काते होय तरे इं ते छोटो गना ते ओंडे बोलय नालिंग तो जतो ओंडे ना कामी फामी मिटियो काते तो इं ओंडो नि आलिंग हे काना लिंग करे माने बोलो कोदे हॉस्पिटल কি ছিল তোমার হসপিটাল কি ছিল পেট ছিল ইনজেকশন ছিল না ওষুধ খাওয়া ছিল আবার সেই KTM আতে ওডong কাতে নিতো দো উড়াগ से चला हुआ और है नुआ KTM दो इनी जामाया दो बांग कना नुआ दो हुयो कना इनी भासुर जिया और भासुर जिया KTM आते आबार सोजा जे कि सेई उड़ानांग दुवर रे हाय सेटल हुईना तो होय तोरांग KTM टा बाय हुयो कना तो बाय बाय।